Good morning. Wow, tulog lang gid ato ang katapat, guys. Tulog. Bawit na sa tong panglawas kes tong lawas ra gyud tong puhunan. Anyway, pamahaw espesyal. With the kape. Time check, it's 4 a.m. in the morning. So sayang kasi nga tanan, wala na pick up ni sa from the last recipient. So magpili na pud ta usab. So dili ko magulat, guys. Only 6 hours lang ko magulat to claim your pay it forward. Kay dagan kaayo mo. Okay? Direct ano na ni siya, direct pay it forward sent na ni siya, pabor na ni siya. Tell makalaibuno na yung yaya cause yeah. Anyway, pay it forward continues. Good morning. And abang-abang. Banat lang kita, banat diri, banat.